আগরতলাও প্রথম লাইব 11টা নিসিমি 3টা জোড়া রাজ্যপাল নিধানি ডেপুটেশন লাইনে আবংকা क'क्राझार रोमान स्क्रिप्ट बाय सुलिनानै आबो सभा ताबो निसिमिया 67 1967 निसिमा सभा सलेमानि ताबो फन चलि दंख ओमफ्राय सभाओ संजतनो संजरा तिप्राबासि जरा तिप्रासान लगते दफान बर'रगो दंबायो ओमफ्राय सिनि जे लैंग्वेज नि जे प्रब्लेम लैंग्वेज नि डेभलपमेंट नि भारत जतनो सापर्ट खायो बाक्सा बुजियांगै बाक्सा लामा करे हिमी दङ जे आबो रोमान स्क्रिप्ट नाया गुबुन बायसि जों गुबुन स्क्रिप्ट नायो रोमान स्क्रिप्ट बेखौनो डेभलप माया आबोतिराव हिंबो बाक्सा सावि दंनाय दङ गेबेङै दंनाय दङ दा आं सानाम जमा गाहायसि जे लैंग्वेज नि बेपार लैंग्वेज तो जे दफा जे ककबाय जे लैंग्वेज बे कक सावो जों तिप्रासा ककब्रय जों ककब्रक जों कक सावो बेसिनि ककब्रक न जों डेभलप खायनायनि जि ककब्रक न जों ताम स्क्रिप्ट बाय जों सुनाय बायगे जों सिनि ककब्रक न जों साजबनाय आबो तो जों सिवान सकनाय गरो जों कायसन नुगो जे केबें नु आबो एक्चुअली जरा रो विशेष के 71 जे फाइने 1971 जे फाइने रक आयन नादनि फाइने रक बर यागो न ताबो प्रशासन आबो जे जरा तारक जे प्रशासन तंनाय रक माने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तै तंनाय रक बर एक्चुअली इतिहास बावगि थांगा जों जे जों बखाबाय माबाबायो जे बर इतिहास बावगि थांगा लैंग्वेज न तैसे ए जे 1952 साल 21 फेब्रुआरी बसब्रुंब्रुंनो कक बांला सानाय रक मातृभाषा दिवस नि बर पालायलायो ओंके लैंग्वेज न तैसे किन्तु जों नगो जे बांग्लादेश 1971 सालाव लैंग्वेज न तैसे बांग्लादेश सिस्टिंगो पाकिस्तान सरकार जुर खायो जे बांग्ला बायमा सुया अब आरबियान स्क्रिप्ट बायसे मा सुनाय उर्दू बायसी जत ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बायसे मा चलनाय आमतैखे सापगुई पाकिस्तान सरकार जे तब एट प्रेजेंट बांग्लादेश आगे हेंगे अब पूर्व पाकिस्तान होनो हेगे पूर्व बांग्ला होता हेंगे आरो तंनाय रक जे बर न उर्दू बायसी सापगुई अब रिनानि माने पाकिस्तान सरकार प्लेन खाय तंखा केबा पाकिस्तान सरकार जोखे सापग रही तंखा केबा आबरते आंदोलन जे आरो ढाका कलेज नि छात्र थिका नेने आब्दुल बब्बर हेंगे आब्दुल बरकत हेंगे जे माने आब्दुल सालाम नेने सफिरुद्दीन आहमेद नि जे कयेकजना जे कलेज नि छात्र स्टुडेन्ट थिका हेंगे जे एक्चुअली जों साना मुसुगु जे लैंग्वेज न तैसी बर निजिनि लैंग्वेज निजिनि बांग्लानो तै बांग्लानो लैंग्वेज जे बांग्ला स्क्रिप्ट बेसुगी बरक जे बरनि जे वान समु बांग्ला स्क्रिप्ट बेसु खांखे डेभलप नहीं वान समु बर हाके सभा खायै सेस तो लैंग्वेज नि आंदोलन बिसिंगतेने बांग्लादेश सिस्टिंग था ओंखे तामनि बांगले चिनि लैंग्वेज न चिलि केबें तंखाबा तामनि बां केबें तंखाबा जे जों सिवान सकनाय चिनि लैंग्वेज जों बाहागे डेभलप खायनाय ओंखे आबो न तयै जे सराय स्टुडेन्ट चिनि तिप्रासा स्टूडेंट बर फाइखा शांतिपूर्ण भावे मैप मुभमेंट फाइखा बर 14 तारिख जून मास 14 तारिख ओंके जे शांतिपूर्ण भावे बर समावेश खाय दङ शांतिपूर्ण भावे बर आरो जागा सभा खायले दङ दिनै दे ना आबो किच्छा सागरनो ओंके तामनि बागैले 6, 7, 8 परने रक सरायरनले तामले गुना नांखाबा टिआर गेस रन नांखाबा गा ओ जागा जे एट प्रेजेंट ता गवर्नमेंट ने दुर्बलता तामो दुर्बलता तो के तिनि के सारा त्रिपुरा राज्यनि এই যে स्टूडेंट रना जे बोमानि टिआर गेस बाय ककमानि बोमानि तकमानि इंजुर्ड खायमानि हासपातालाव थिखायमानि 15 जन मतो माने इंजुर्ड दंखा आईसीयू रगो भर्ती मांखा এই যে আমাদের অবস্থা যে খাयमानि आबनते इन सुनतिनि हाय तेबायसा सिनि এই যে रोमान स्क्रिप्ट न तयै टीडब्ल्यूए पुरिनो सारा त्रिपुरा राज्यनि भारतनि राज्यपाल हिसाबै बहाय बारसेन या अब फाइनाय जों आशा खायो 150 गाड़ी 200 नि ऊपर गाड़ी विभिन्न डिविजन विभिन्न जागानि ताबो फाइ दङ हजार बरफनो बुथुमनाय मात खुंनाय
abatoi je tini kর্মসূচি जों सक्सेस खायनाय ke jasbane budi tawdi jasbane sengna naidi sigalona naidi nene abo kaisa to phano kaisa ni language no kaisa ni hamtrai no singplegena rokmaya abo जों ইতিহাস নুবু অত্যাচার jasbane খাইদি হিটলার চেষ্টা খাইগা সারা ত্রিপুরা আরে সারা পৃথিবী ন দখল খাইনে বাঙে হিটলার চেষ্টা খাইলেকা শেষ পর্যন্ত কোনো গেছে নই বিটিসাই থৈমা পাইছি এবা অত্যাচার শেষ কক সাইয়া শোষণ শেষ কক সাইয়া জাসপান শোষণ খাইদি জাসপান শৃঙ্খলনা চেষ্টা খাইদি দফালে কিছু কানাই এক সময় যে ইসরায়েল ইহুদির বড় মুসুকাকে বড় ফালজা খায় এক সময় এমন অত্যাচার খাইজাখা তা ইহুদির বড় পৃথিবীনি বড় সাইন্টিস্ট সেরা বড় পৃথিবীনি সেরা সাইন্টিস্ট নিনি খেলাধুলা হন্দি বড় যে মানে ইকোনমিক্যালি যে ডেভেলপমেন্ট হন্দি যত জায়গানো বড় তাবাও দুনিয়া বসকাম কাজে কোনো তো পানা জোরকে সিংখ্রিনা রকমাইয়া আবার आं साना नायो जों बसकां जोंनि इमां जोंनि जे वान सुबुं आबो साक्सेस होनाय बेबो बखा बालनि कक्रु आस्ते आस्ते जोंनि सिक्लारक ताबा आगो फाय दङ बकन कप्लार खे ताबो सिक्लारक ता आगो फाय दङ आं आसबो कक सावै जतन खुलुमै तिनिनि जोंनि जे प्रग्राम तिनिनि सभा साक्सेस लांथों आं आकक आं इसोरनि थनि आं प्रेयार खाय आं आनि कक सामने पारि जाखा Tini dan rok tani bagai asal paling mana? Tini jaga jeng sini kok progno Roman script pasina ni bagai jeng protest lainnya ni get remote kayo. Mungkin jeng tangga sini kok progno Roman script bagai jaga get remote kayo ni nangka. Jeng sini kok progno jeng English pun yang comfortable English script pun jeng sebenarnya ni lebih comfortable jeng bobo jeng. Even jodoh English support ini, borong ni bagai kita je kok prog script no je kok prog Roman script no bong is jodoh ni sila easy. Borong no Bengali script, Devanagari script borong ni bagai isu pun easy ya, belai hard. Hai ni bagai no jeng tini omo hai ke orang get na nangkang ke tini omo hai je get rumah hanyo kisi sal ni sekarang je BIS he progo omo hai ke no kaisa organize kai protest relief kai mani but borong no circuit house no nargoi borong no azaga borong peaceful protest kai to mau borong no last no last chance lo zakha water cannon use kai zakha kai apni pore je enjoy dong bai kai apni pore hanyo hai kaisa o jaga je asobol kai no DSF progo hai kaisa protest relief kai zakha kai omoni pore jeng tini o jaga DWF ro kaisa organize kai protest relief kai jong mane jeng chini kok progo nugo jeng chini kok progo sana khamanga chini English chini vowel tongo pasta angka vowel tong mani ya golo kok progo hai kaisa soita vowel ni jago angka o jaga W rule kaisa chini huge role play kayo kok progo ok sarani kok progo basically besibag no W use kai to no omo hairok use khaijago but abono jeng kok brong bai sengani Bengali script bai sengani khangka khai omo belai no hard bahai ki sengai omo asaka cost sei semaya jeng joto se English script bai na comfortable ngke jeng lugoi dong saima no agiwo 1952 ta kai kaisa country kaisa language bagai kai आन्दोलन खाइजा खाफ्रो language ni bagai kaisa no chini kok brok language ni bagai jeng bom hai kino jeng protest ma khania because omo chini whole Tiprasa community no sentiment no hat khaimak lai hai ni bagai jeng bom hai kino protest lai ma thana tini jeng je memorandum lian tham tani porok chini korbon je intention to tini memorandum sing rajbhavan jalari wi nai chini intention chini deputation porok sing no accept khaina bagai chini Roman script accept khaina bagai tangai hege sing जों जालो गलाय दंखा ताबुक सिनि साकनि कक sing asuk sal gedengma jora gedengman sini kok sai phai sini kok borok kok ma borok kok ma sing agi sini okra sakra ro pori phaiba ya borok serengui phaiani जों जानि बागै samtang sai phaini sini borok agi sini gering nukungni bagai reng serengnani effort khaima ya borok effort khaime bagai pori jama ya hingi abon bagai gobang ma script rock to bachire gadi sudu kok kaisa no sai phai dongman bagai tabuk sing duruk jotono rengkha jotono shikha e sima bagai sing tabuk porina nangkha jotono duruk basa bai kan shikha porina nangkha ke tabuk asini kok na to sing sai ne tongo but kok na sing sina ni ta problem galai tong sing jalo galai tong bagai tabuk
tabuk sini sak ni script ring itu kan tak cuman Chinese song ni sak baik script tong Bengali borong sak baik tang script tong Bengali Hindi rong ni borong ni script tong dia benagari ya sini amti script ring ma bagai sing solok kuno sing apa soy sini script ni bogos ya roman script no apa sing solok na masih sing English ma apa sing solok sina roman script tangan hingga sini soy ni jeni kering ni bagai script kering bagai sing solok na haris hina ni sini comfortable ni bagai apa no borok sing no forcefully dap khayu je norok Bengali ni mas hinai Devanagari ni mas hinai tangi borok sing na hage forcefully khaiba sing student sing freedom tong education ni joto ni freedom tong education ni kori na bagai surang na bagai apa no norok forcefully tu si tak khaidi je borok bono bai comfortable bono bai kori na ni bono bai sina ni bono boni comfortable boni freedom rodi freedom of speech bono sungna modi ji freedom of speech to guri ni guri freedom of speech to mu tong ke sung tini jengzala sekelai kelak kamu amate ke sung sini man thai sini kok masuk sini ni bagai amate ke sung tabuk protes kelai ma tong layu sung rodi ni tabuk ni ya zora keduma sali sini more than 50 years sini kok no bo zora keduma simin chai phaja go tripura haste wa hai pano sini kok no tripura haste ni official language ni bo song jaya ko official language ni song jang mani ke bu puro 1978 something ni afro song jago na am thinking 1978 1979 something afro song jago sini kok puro no official language ni tripura ni song jak phano afro bo am thinking tak sing jemon nang tong hai sini roman script nang phano afro samnai gari ko ase roman script afro rogoi ko bengali ba hindi am tero ko si comfortable tong mai borok dia tapake sing chini generation no humi sing bengali be comfortable singli ya sing english roman script nang kha roman script ba university jara tabus jara project ko no university jara mo ba ko roman script to se sana nang ki sagara Taisha sana nang pinge but official language to thai no tripura haste wal jesi ko borok but script ge sing ke borok saya borok pinge sing forcefully house bengali sing devanagari sing but sana thang sing borok ni against to thang sing tapno roman script ba ni sui to pinge roman script sing borok against to thang ni sui to but borok ge sing force thai je bengali sing ngane ge sing abu bai sui simaya ngai sing tak college roko baksa bu sui no baksa bu saya 100% sui 100% bising 90% borok 95% borok English ba ni sui to tabun generation ke borok ko bengali be sime ba ge university roko to obviously aro to roman script ba ni sui to ke borok roman script ba sejak do ga itam ba ge andolon khanya nang आंदोलन खायना नांगो हेंगे ताक recently जों न खा चिनि मिनिस्टर चिनि गभर्नमेन्ट मिनिस्टर ब स्टेट मिनिस्टर जतै चिनि कक ब्रक न ब बेंगली स्क्रिप्ट बाय सैदि नै ब कैसे नोटिस रिवि रखा जे सपाटे से कक ब्रक बेंगली स्क्रिप्ट बाय forcefully संग नायो that's why जों दिनै अबहाय प्रोटेस्ट खायना नांगौ जों इंग्लिश चिनि स्क्रिप्ट या फेबा जों बना एडप्ट खायना हारो ओंगे आरोनि बिसिं चिनि जेताबो जों इंग्लिश प्रोटेस्ट खाय तंमानि बिसिङावबो आरो बिसिङावबो चिनि बर'फोरन कासनाय बतङ चिनि बर'फोरन कासय बतङ जे बेंगली स्क्रिप्ट न जों टिप्रासानि बागै कम्फर्टेबल नै बाट अमक गुबैया जों जत साइमानो चिनि बागै कम्फर्टेबल जों रोमान स्क्रिप्ट न that's why जों रोमान स्क्रिप्ट न नाङै थानाय दाबो बर' गसियांगे जों बसकाङो दै बचबा खायनाय अमहाय न दै बचबा पटर खायनाय बस जर्ते जों बर' गसियाङै मान जों आसुनो खायनाय अमन kan thong ka senge do Muskan deporma ke ang to palibaga sa Mongsayo ke ang po riwin ang student no Itza University Tiprao kanarong ni mo nationalism atia ang student no korok sa Tripura University of Masters khai narong mahake alada bodor ka sanya boys chara sika buri bura joto miri be than ka je bahain ho o samung mo sase de gaisa sini problem hingga sing hansa tak phanongi maya ko joto ni khawa amtei tongo organization khai lai kabang organization khai sinai hingga kabang organization khai ne hinai bo ani organization ko tam te ke thansa sini maya tabang pasang jodi thansa ke santa ke bor suno kasui maya thansa sang ke bor suno kasui simaya sing thansa tak phanongi ya ko baksa sing borok nango sing roman sing baksa sing borok nango ini sing bengali nango nagi borok bengali nangin sakana borok soy de bengali nangna nagi borok na sakatay de borok singi tong bagai borok amte ke sana amte abon bagai de borok huija gai tong na busang pas hui phaya huija gai tong abo no tabak thansang yan bagai tak jenggal thangsang no tong sing dina amte ke protest khaina nangla thamu je sing english roman script nango o mahake alada ka jane student সংগঠন হিন্দি বা
TW সংগঠন ni political সংগঠন আলাদা আরেকটা মুভমেন্ট থাকে কে কক বরক सान মুনো যে রোমান স্কুল ন থিনাঙ্গো আবো সাকসেসফুল যা ক্লাইম না ওয়ান সং ডিফারেন্ট কে ক্লাই কে successful खालामनाय but different के बुखलायनाय जों बसकांगो maybe जों बसकांगो जों कायसा थानसा के बुखलायनाय जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जत बुरि बटल जत YPF जत जे ककरक सानाय हिने जों बसकांगो मा गनाय बसकांगो आगो जों थानसा खाय पाल हिनके साल हिमाने अकक खाय अदे खुमुय जों पाल तंखा जे जों थानसा बुंनाय जों जिनि मोनां मा सालनो जों हरबती सायमाने हानि बागै जों कक बरकनो जों पाल खिनि लगै जों कायसा प्रोटेस्ट खालायके जों ककरकनि बागै खरांथि साका हंखाय जों दाक्ति नचिनि रमान स्क्रिप्ट नबो जों चालु खायमानाय जों इमप्लॉय खायमानाय जिनि त्रिपुरा हावा बिकॉज जिनि रमान स्क्रिप्ट त्रिपुरावा एरकम कि जों नाङै दङ ताबो जों मेसेज खायनो थांगा हमें बो जों रमान स्क्रिप्ट न यूज माखो इवन जे कक ब्रक न बेंगली स्क्रिप्ट बाय जे खायनानि न नाङै रक सुदो से रमान स्क्रिप्ट यूज खाय दङ हंगे नायदि ए बरनि मेंटालिटी बमते नायदि जे बरक निजे से रमान स्क्रिप्ट यूज खाय दङ बाहायके बेंगली स्क्रिप्ट एबा देवनागरी न बरक सपोर्ट खायमान आमन आनि क्वेश्चन जे जों से कक ब्रक सानाय जों तिब्रासा कक ब्रक सानाय जों से कक ब्रक नि कल्चर सायमानाय बिनि अबाउट सायमानाय हंगाय जों से बना पतांगो स्क्रिप्ट बेसिने जिनि ऊपर से राइट्स डिपेंड थायो जों बो स्क्रिप्ट न जों इजी एग्जाम आमसमा बेले के हामबाय नरो नांगमनि जराना रिमानि बागै के फायदा के नागिनै तेबो यांग तिनि TW एब्रो बरक कक रोमानि स्क्रिप्ट न सानायनाय आसाबरो कुपंजा अरन स्मि बरक राज्य पाने अरत थांनाने नरो नुगन माखना आनि कैमराने मांगियो कपुरी रो कानमु बरक कानायने बदल के फायले माने साथि हंलायै बाक्सा तंखा माने पियाबा तंखा जागा तंबायखा नुगन मानखना को कुजु सागारागो साकरनि थाइकिरै एखन बाक्सा साथं कष्ट काने बसे तंलाय जावो कष्ट काने बसे तंलाय जावो ग्यां नरं ना टेक प्रसेस प्रगनि बुरि नेट बिरनि इंटरभिउ ने कक नादननि साइ तंनाय नरं नायतनि नुगन माखना आस्ताबरो जागा बदल के कमा Karena rokok, orang laptop ke bawah, kalau botol ke paling lama pasti, rangan orang nak pengen pakai cecungai, orang nak kena. Ada interview di sini. Orang pulang aku beri botol ke bawah. Yang mama asta bone gila di roga asu gajak TW ebro joton kan bro kanai phailai jai giri sarak te jai satirati laye satong kalaikan entung katini nugun man khana ekara bosu bro koma lama phasing bondarok no komane bagai chatna no nok bati bichene no लाइव सब्सक्राइब करता कोदी ते शेयर करता कोदी नरना फनुबि दंगा दाउ दुगु मखना फातरागो बांगनो बरक दंगो फाइजने ते फाखनो गुमा बुदो गोबां फैनो गानु को सामलायो तो बाक्सा पपुलार जगतने लाना बरक बाय तिनि अरो जे TW कुथुम लामानि कारण तामो तिनि TW निंगै जिनि बिसि गोबां मा रमुय जे चिन्ति प्रसारक सानलाय दंमानि जिनि कक बरक न सिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट न रेडि हनै गोबां मा गभर्नमेन्ट फायका थांखा फेबा जिनि असान मुंनो रेजाग्या इनि जोंबो जिनि गोबां मा अर्गानाइजेशन रक सानखा जों बुमा बदल रक जिनि TW रक बो जोंबो इनि अंखरका जिनि मेमोरेन्डाम जों राज्यपालनि थानियाव साबमिट खालायनाय जोंबो सानो जिनि तिब्रासारक बरंनि कक बरक मानि कक बरक न सिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट न रेजाकथुं अबनो गसिजाकथुं ताम हंखाय ताबुनि जराय रक जों नुगो बरक जे बांला स्क्रिप्ट न बरक इंटरेस्ट इन्या ते गोबां मा कारण बतंगो स्पेलिंग मेथड गोबां मा प्रॉब्लेम तंगो अबन बागै जों रोमान स्क्रिप्ट हिंखाय चिनि कक बरकनि बागै जतनि सेचाव हने जों सानलायै दिनै सारा त्रिपुरानि जिनि 44 टा ब्लक दङ अ ब्लक नि बुरि रक जतन फाइबाय नाय फाइ
dong teruk jeng Raj Bhavan Abhijan ni bagai jeng rally klayong kelainai. Kan kasi sumon ke umah ke different political bodo ni different flyer buma bodo hin flyer ustadin bodo hin flyer political bodo hin flyer khansa ke movement flyer ke bahai roman script ni bagai Abo kelai jak nai jeng nukha DISF kaya RSKC kelai ka সারা ত্রিপুরা সে তাবু যত ত্রিপ্রাসা কক সানাই কক বড় কক সানাই রক অংখনা নাংনাই তাবু जों কাছে কাছে অর্গানাইজেশন অংখর সালসা जों যতন থানসাখলাই অংখলাইনাই আবো উংনাই Oke, bela-bela kena hambai ni nangma jara ka hambi mani bagai nangma tidina kai kai tunai andar mate bukungan ni bagai itu yang ate borok tangko asta borok pengen bagai chat nandar rumah asik jotna hambai kai kami nangko saya boy nangko tidina tai like share subscribe kai ta pun jotna hambai nara nugan mak nangko ba Aji,